हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करछि तुम समस्ते भलरे थिबो। आज तुम दशम श्रेणी हाफेली एग्जाम साहित्यर 50 मार्क एमसीक्यू आंसर की नहीं आसछि। तुमर जो दशम श्रेणी परीक्षा हितला तीनोटी सेट रे परीक्षा हितला। गोटे एई भलिया क्वेश्चन थिला जेटा कि गारगारी काहे झापसा थिबो गोटे सेट, आउ गोटे एई जगह रे पूरा व्हाइट क्वेश्चन वाला थिला सेट, आउ गोटे पूरा ब्लैक वाला थिला। एई तीन प्रकार तुमर क्वेश्चन सेट रे भिन्न भिन्न जगह रे परीक्षा हितला। जो मानकर एई क्वेश्चन सेट आसीथिला गारगारे पड़ी के हल्का झापसा, तुमे माने 50 रु केते रहुची कमेंट बॉक्स रे जनाओ। अन्य जो मानकर क्वेश्चन आसीथिला व्हाइट आ ब्लैक वाला तो समान भी प्रैक्टिस सेट एटा उठे हिजबो बोर्ड परीक्षा पई उपदेय दहबो। तुमे माने एई क्वेश्चन पड़िथिले केते रखितांतो 50 रु तुमे कमेंट बॉक्स रे जनाओ। एक नंबर प्रश्न देख, भावे पाप मूर्ति परी अटोइसे एठारे पाप मूर्ति बोली काहाकू कुआ जायछि? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन बी मशाल। 2 नंबर प्रश्न, ज्येष्ठ भ्राता काहा सहित समान? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन डी पिता सहित समान। 3 नंबर क्वेश्चन, बोईत गुड़िक काहा उपरे दहली दहली आसुथिला? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन ए तरंगरे। 4 नंबर क्वेश्चन, केउठारे लक्ष्मीकांत महापात्र को कांत कवि रूपे घोषणा करा जायतिला? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन सी रेभेन्सा हाई स्कूल ठारे। 5 नंबर प्रश्न, कांत कवि लक्ष्मीकांत काहाकू जुगावतार बोली वर्णना करिसंती? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन ए महात्मा गांधी को। 6 नंबर प्रश्न, महाभारतर कर्णधार किए? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन डी श्रीकृष्ण। 7 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीकांत महापात्र रचित उपन्यास नाम कौन? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन डी कणा मामू। 8 नंबर, भीम केउ दैत्य को मारी शैवଙ୍କ ठारू वर लाभ करथिले? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन सी अश्लेषा। 9 नंबर प्रश्न, उत्कल जननीଙ୍କ पादକୁ किए ध्वस्त करूछि? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन बी समुद्र जल। ता 10 नंबर प्रश्न, भीम को सिंहनाद देबा पई शिवଙ୍କୁ किए प्रवर्ताइथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ए पार्वती। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान वैज्ञानिक कौन सृष्टि करि पारि नाहांती? सठिक उत्तर ऑप्शन ए जीवंत पदार्थ। 12 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीकांत महापात्र पत्नी नाम कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन डी लवंगलता। 13 नंबर प्रश्न, जातिस्मर कौन करि पारे? सठिक उत्तर ऑप्शन बी पूर्व जन्मर कथा कहि पारे। 14 नंबर प्रश्न, समस्त शिक्षित गोष्ठी केउ श्रेणीर अंतर्भुक्त? सठिक उत्तर ऑप्शन बी आभिजात्य। 15 नंबर प्रश्न, आदिकवि शारदा दास केउ शताब्दीर कवि? सठिक उत्तर ऑप्शन डी पंचदश शताब्दीर कवि। 16 नंबर प्रश्न, श्रीराम समुद्र कूले केउ शଯ୍या शयन करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी कुशशଯ୍या। 17 नंबर, अंगदଙ୍କ पितृव्यଙ୍କ नाम कौन? सठिक उत्तर हिजबो ऑप्शन बी सुग्रीव। 18 नंबर प्रश्न, धन्य रथे तुम्हे जन्म शुभक्षणे एठारे रथे बोली कवि काहाकू संबोधन करचंती? सठिक उत्तर हिजबो कवि सूर्य बलदेव रथ ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न, ज्योत्स्ना विधौत रजनी सृष्टि किपरि दृश्यमान? सठिक उत्तर ऑप्शन ए पारद धौत। 20 नंबर, एरकार वन केउ स्थान रे थिला? सठिक उत्तर ऑप्शन सी प्रभास तीर्थ रे। 21 नंबर प्रश्न, विश्वर भार बहन करथिबा ग्रीष्म देवता नाम कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन ए आटलास। 22 नंबर, आहाब शब्दर अर्थ कौन? सठिक उत्तर ऑप्शन बी युद्ध। 23 नंबर प्रश्न, उत्कल समूह नेतृत्व किए नैथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन सी मधुसूदन दास। 24 नंबर प्रश्न, भोग केउ सभ्यतार आदर्श नथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन ए भारतीय। 25 नंबर प्रश्न, दक्षिण आफ्रिकार आदिम कला जातिर मनीष को कौन कहते? सठिक उत्तर ऑप्शन बी निग्रो। 24 नंबर प्रश्न, पूरबी स्वामी नाम कौन थिला? सठिक उत्तर ऑप्शन डी कैप्टेन महापात्र। 27 नंबर, जहाँ करिबा उचित ताहा कर रेखांकित पद को संक्षेपण कले कौन हबो? सठिक उत्तर ऑप्शन बी कर्तव्य। 28 नंबर, केउ पद वाक्यर आरंभ रे बा शेष रे रखा जाए? सठिक उत्तर ऑप्शन सी संबोधन पद। 29 नंबर प्रश्न, वाक्यर अर्थ परिवर्तन न करी अन्य प्रकार वाक्य परिणत करने को कौन कह जाए? सठिक उत्तर ऑप्शन ए वाक्य रूपांतर कह जाए। 30 नंबर, जानिबा को इच्छुक एक पदर प्रकाश कर? सठिक उत्तर ऑप्शन बी जिज्ञासु।
31 ନମ୍ବର ଓହ କି ଶୀତ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। 32 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। 33 ନମ୍ବର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବର୍ଷ କାଠୁରିଆ ପରିବାର ସହ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରେମୁଣା। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖକ କେଉଁ ରୁଟି କାଠୁରିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅସରପା ଚଢ଼ିଥିବା ରୁଟି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତ ନଥିଲେ ମୁଦ୍ରଣ ହୁଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ରୁ ର ମୁଥନେଶ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଲିସ୍ ଏଠାରେ ସତ୍ୱ ବିଧି ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଏହା ଏକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଦେଶ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଗୌଣ କର୍ମ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ଟିକେ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଠି ହେଇଯିବ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କରଣ କାରକ କେଉଁଟା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବେତରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧନା କରେ ବା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି କରଣ କାରକ। ତ ବେତରେ ହେଇଯିବ କରଣ କାରକ। 40 ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗର ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କୁରୁବକୀ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କାହିଁକି ଚମକି ଉଠିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତର ସୁଅ ଦେଖି। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂରବୀ କାହାର ସହପାଠିନୀ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସୁବ୍ରତଙ୍କର। 43 ନମ୍ବର ସୁବ୍ରତଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 45। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମାଡ୍ରାସରୁ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିଷ୍ଫଳ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହୋଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ଦନ୍ତେଶ ହେବାରୁ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ କ୍ରୂର ଅମୀୟ ଶିକାର ଧନିକ। ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରୂର। ଅମୀୟ ଶିକାର ଧନିକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। କରେ ରୁକାର କ୍ରୂର ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସଠିକ ହବ କରେ ର ଫଳା ତରେ ହର୍ଷଉକାର ର କ୍ରୂର। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି? ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ବିଲେ ହେଇଯିବ ନା ଏଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। 48 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭରେ ହର୍ଷଉକାର ତାଲବସ୍ୟରେ ଓ ଫଳା। 49 ନମ୍ବର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଣତ୍ୱ ବିଧି। 50 ନମ୍ବର ରଚନା ଏଥିରେ ଦନ୍ତେନ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହେଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ହେଲାନି ନା ଏଟା ଅପସନ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ତାଙ୍କର 50ରୁ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।